अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्डन हैंड शेक कौन से मुलाजमीन को दिया जाएगा? सिविल आर्म फोर्सेस, एफसी, रेंजर। बड़ी खुशखबरी है, पेंशनर्स के लिए अहम तरीन अपडेट है। आपने पूरी बात सुननी है वरना पेंशन नहीं आएगी, बड़ी परेशानी होगी। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को मुबारक हो। हमने आपको बताया था कि 1 सितंबर को जो आपको पेंशन मिलेगी वो बढ़ी हुई मिलेगी और बकायाजात भी मिलेंगे। ये EOBI पेंशनर्स के लिए है। बाकी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ी हुई मिल चुकी है। 7% जो मुल्क भर में है, पंजाब में 5% और सिंध में 8%। ये EOBI पेंशन है जो 1500 रुपये बढ़े थे, वो अब आपको बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी और 8 माह का बकाया भी मिलेगा बुजुर्ग पेंशनर्स, EOBI पेंशनर्स के लिए। अच्छी खबर है, ये आज भी तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल की ये खबर है। हम इस पर पहले ही आपको आगाह कर चुके हैं। तो 3 अहम तरीन अपडेट्स हैं जी। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आज अच्छी खबर है कि यूटिलिटी स्टोर के वाजबात, मुआवजे और बकायाजात फौरी अदा करने की हदायत। आज बाकायदा तौर पे यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दिया गया है। तारिक फजल चौधरी साहब ने ऐलान किया है। इससे पहले आपको मालूम है कि मंजूरी हो चुकी थी वफाकी काबीना की, यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए हैं मुल्क भर में। अब इनके जो वाजबात हैं उनके लिए बाकायदा तौर पे 30 अरब रुपए का पैकेज की मंजूरी हो गई है। जो मुलाजमीन थे उनको फारिग किया जाएगा। सिर्फ 300 मुलाजमीन को रखा जाएगा। 11,000 के करीब मुलाजमीन थे, उनके लिए पैकेज का ऐलान हुआ है। इससे मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, हमारे जो रेंजर्स और FC वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि पहले तो ये खबर आ चुकी थी कि रेंजर, FC समेत तमाम सिविल आर्म फोर्सेस का सर्विस स्ट्रक्चर यकसां करने का मंसूबा है और तनख्वाह और अलाउंसेस एक जैसे होंगे सिविल आर्म फोर्सेस के सबके। ये अच्छी खबर है। आज इससे मुतल्लिक और अच्छी खबर ये है कि जो शुहदा पैकेज है उसको रिवाइज़ किया गया है। सिविल आर्म फोर्सेस के शुहदा पैकेज में 233% इजाफे का फैसला। कम अज़ कम मुआवजा 1 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको बिल्कुल ज़रूरत होती है। ये अच्छी खबर है सिविल आर्म फोर्सेस के। अगर कोई हमारे FC, रेंजर्स वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि ये जो DRA मिला है इस दफ़ा आपको मिला है कि नहीं, या जो एक फोर्सेस के लिए 20% रनिंग बेसिक पे जो लोअर तबका है और जो अफसरान हैं उनके लिए 50%। तो एक चीज़ तो मिलनी चाहिए, या तो आपको अफवाज पाकिस्तान, वैसे ये वजारत दिफा के अंडर आते हैं तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो फिर हर सूरत में मिलना चाहिए। आप ज़रा कमेंट्स में बताएं कि आप कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला, तो ज़रा ये क्या खबर है, आपनी ज़रा पे स्लिप देख के बताएं। पेंशनर्स के लिए सबसे अहम हदायत, फिर हम गोल्डन हैंड शेक पे आते हैं जी। अब सबको मालूम है कि मार्च और सितंबर में बायोमेट्रिक करवाना होती है, तो कल से 1 सितंबर है भाई, अपनी बायोमेट्रिक लाजमी करवाएं। कुछ बैंकों की तरफ से अभी से मैसेज आना शुरू हो गए हैं, तो परेशान हो आप। सितंबर का महीना है आपके पास, आपने सितंबर में बायोमेट्रिक लाजमी करानी है। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुमकिन ना हो तो लाइव सर्टिफिकेट जमा करवाएं बैंक में जाके। किसी भी बैंक में आपकी तस्दीक हो सकती है। बैंक जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका HBL में अकाउंट है तो मुल्क भर में किसी भी HBL की बैंक में आप चले जाएं। फैमिली पेंशनर्स का साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन मैरिज सर्टिफिकेट भी लाजमी देना होता है। 60 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, फैमिली पेंशनर्स हैं, तो फिर आपको देना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप अपनी पेंशन ले रहे हैं, कोई अगर फीमेल है या कोई मेल है, तो उसको जो है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट देना लाजमी नहीं है। जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए ये लाजमी है। 6 माह में कम से कम एक बार अपना अकाउंट से पैसे पेंशन लाजमी निकलवाएं, वरना ये भी आपका अकाउंट गैर फाल हो सकता है। पेंशन साल में 2 बार मार्च और सितंबर के महीने में अपने बैंक की किसी भी ब्रांच से बायोमेट्रिक करवाएं। अगर बुढ़ापे, बीमारी या किसी वजह से बायोमेट्रिक नहीं हो सकती तो लाइव सर्टिफिकेट जमा कराएं। अच्छा, अब ये अच्छी खबर ये है कि जो पाक ID है वहाँ से भी आपकी हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो फ़ाल नहीं हुआ है। अगले माह से इंशाल्लाह ताला आपकी घर बैठे बायोमेट्रिक भी हो जाएगी। अभी तक उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं,
انشاءاللہ آپ کی گھر بیٹھے بائیو میٹرک ہو جائے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے, میں نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی. پریشان نہ ہو, اگر آپ کو میسج آئے آپ ستمبر میں جا کے بائیو میٹرک لازمی کرائیں, اور اگر بائیو میٹرک نہیں ہوتی تو لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائیں. اچھا, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاک آئی ڈی پہ جب آ جائے گا تو یہ جو پہلے والا سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا. نہیں بھائی, آپ پاک آئی ڈی سے بھی کرا سکو گے, نادرا کے دفتر سے بھی جا کے کرا سکو گے, اور بینک میں بھی جا کے کرا سکو گے. وہ ایک اضافی آپ کو سہولت دی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بینک سے ختم کر دیا گیا ہے اور پاک آئی ڈی پہ یا نادرا میں تو بہت رش ہوتا ہے, وہاں پہ تو کوئی نہیں جائے گا, اس سے تو بینک میں کروانا آسان ہے. تو وہ چلتا رہے گا اسی طرح. اور یہ بھی رہے گا کہ جن کی نہیں ہو سکتی وہ لائف سرٹیفکیٹ بھی جمع کرا دیں گے. لیکن اس میں سہولت دی گئی ہے کہ اگر جو انگوٹھے کے نشانات ہیں وہ نہیں ہیں تو چہرے کی شناخت سے بھی بائیو میٹرک ہو جائے گی. اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ بہت اچھی خبر ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت گھر بیٹھے فائدہ ملے گا. خصوصاً جو ملک سے باہر ہیں ہمارے پینشنرز ہیں, ان کی بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی. ان کو امبیسی کے تھرو لائف سرٹیفکیٹ بھیجنا پڑتا ہے, بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اگر ابھی تک آپ کی پینشن نہیں آئی ہے تو اس میں بھی پریشان نہ ہو. آج 31 تاریخ ہے, پینشن ان کی آ گئی ہے جن کی ابھی تک لاسٹ آئی ڈی پہ آ چکی ہے. کچھ کی پینشن نہیں آئی ہے. بہت سارے لوگ کمنٹس میں کہہ رہے ہیں جی ہماری پینشن نہیں آئی. پریشان نہ ہو, ابھی تک کچھ لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں آئیں, تو آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ کی رکی نہیں ہے. ہاں, ستمبر میں اگر آپ بائیو میٹرک نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو سکتا ہے, اور اس کا میسج بھی آپ کو آئے گا. اچھا جی, کون سے ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا؟ گولڈن ہینڈ شیک ان ملازمین کو دیا جائے گا یہ جو سرپلس میں ہیں یا جو ادارے ختم ہو رہے ہیں. ابرار احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا. قومی اسمبلی کا قیام کمیٹی نے سول سرونٹ ترمیم بل 2024 کو متفقہ طور پر منظوری دی. بل کی منظوری سے 18ویں ترمیم کے سبب غیر فعال ادارے ختم کر دیے جائیں گے. بل کے تحت سرپلس ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا. ایک تو جو صوبوں کے محکمے جو محکمے صوبوں کے سپرد ہو چکے ہیں, جیسے تعلیم کا محکمہ ہے, صحت کا محکمہ ہے, تو اگر یہ ان اداروں کو جب صوبوں کے حوالے کر دیا, یا IMF کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے. اسی طرح جو محکمے اس وقت چل رہے ہیں ان میں جو سرپلس ہیں, اس کے علاوہ جو ادارے ختم ہو رہے ہیں یا جن کی نچکاری ہو رہی ہے, یہ 24 اداروں کی لسٹ ہے. ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا. پیکج ابھی تک نہیں آیا, جیسے کوئی پیکج آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے. اساتذہ کے لیے بھی یہ پنجاب سے یہ خبر ہے کہ جن کی عمر 50 سال سے زائد ہے اور 25 سال سروس ہو چکی ہے, ان کو بھی گولڈن ہینڈ شیک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن جن کی تعلیم MA سے کم ہے, ماسٹر سے کم ہے, اگر کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک نہیں دیا جائے گا. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے اہم اپڈیٹ ہے. چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن کو پریس کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.